नमस्ते सुप्रभातम। तो डिस्कसन करबा आज ओएसएसटीडी 2022 मसीहार जो एग्जाम होता से एग्जाम रो क्वेश्चन आंसर को डिस्कसन करबा बहुत इंपोर्टेंट होची 2022 पर आपण मानक 2023 24 आउ दीटा वर्षर क्वेश्चन आपन को मिलिको प्रैक्टिस पई आउ ता सहित हम माने डेली किछि संस्कृत ग्रामर क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करबा किछि संस्कृत साहित्यर मध्य क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करबा ओडिया मध्य किछि डिस्कसन करबा क्वेश्चन। तो चलନ୍ତୁ आरंभ करबा। तो जो माने नुआ अछंती हमरो चैनल रे से माने हमरो सोशल मीडिया साइट को फॉलो करि परिबे। डेली हमरो डेली हमरो प्रैक्टिस सेट रहउची क्वेश्चन आंसर एवं ता सहित मध्य हमरो कोन रहउची वीकली मॉक टेस्ट मध्य रहउची जो थरे बहुत जन विद्यार्थी पार्टिसिपेट करंती एवं से मानकर से दिन ही रिजल्ट बाहरे आपन एग्जाम पूर्व बहुत काम रे लागबो। तो जो मैंने मत जॉइन ही हम सोशल मीडिया साइट रे वर्तमान ही जॉइन ही जातु। चलतु आज क्वेश्चन आंसर सेशन को आरंभ करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही पाणिनि विरचित व्याकरण ग्रंथ अर्थात पाणिनि द्वारा रचना कराइथिया व्याकरण बहीटी कौन। नॉर्मल क्वेश्चन अच्छी अष्टाध्यायी वार्तिक महाभाष्य प्रक्रिया कौमुदी। तो ये आपन राइट आंसर कौन रोचे ये हूँ आपन अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचना कराइथिया बहीटीर ना कौन सी हूँ अष्टाध्यायी पाणिनि अष्टाध्यायी बोली तो कहुए। तो नॉर्मली वार्तिककार किए वार्तिककार होउचंती कात्यायन बा तांकर गोटे ना होची बररुचि। महाभाष्य होउचंती पतंजलि। तो आपण मानक पई माने क्वेश्चन नोट रहउची प्रक्रिया कौमुदी एही बहीटार रचनाकार एक्चुअली किए ताकू आपण माने कमेंट बॉक्स रे मेंशन करंतु। आ एई तीन जन जाम रहिले से होउचंती पाणिनि कात्यायन बा बररुचि एवं पतंजलि एई तीन जन होउचंती हमर त्रिमुनि। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन रहउची तो हाँ पंचतंत्र अध्ययन से ये आपन का आसीगला कौन ना लक्षण संबंधी आसीगला उद्देश्य संपर्क आसीगला। आमर तीन टा उद्देश्य रहे संस्कृत रे माने भाषा क्षेत्र रे नॉर्मली तो तीन टा रहउची जाके आउछ बेंजामिन ब्लूम महोदय आमर ता ऊपर मत देथिले जे शिक्षण उद्देश्य संपर्क रे किंतु भाषा शिक्षण टिके परिवर्तन आसे कौन सेटा ना फास्ट आपन ज्ञानात्मक भावात्मक भाषा क्षेत्र ता कौन आसे आपनकर कौशलात्मक। कौशलात्मक अर्थ होची आपनकर जो कौशल चार्टी रहिला श्रवण भाषण पठन लेखन ये चार्टा कौशल ध्यान देवा उपरे प्रायतः थाए। तो पंचतंत्र अध्ययन से मुख्य लक्ष्य कौन अटे कौशलात्मक सर्जनात्मक ज्ञानात्मक अथवा भावात्मक। आंसर को मेंशन करबा। राइट आंसर आपनकर कौन रहउची तो ये हमर राइट आंसर कौन अच्छी राइट आंसर होची हमर ज्ञानात्मक कौशल तो सॉरी ज्ञानात्मक लक्ष्य। तो ज्ञानात्मक लक्ष्य कौन कौन आसुची तार इंग्लिश टर्म रे मन रखदिन सी होची आपनकर कंजेटिव एम। तो ज्ञानात्मक कौन कौन आसुची ना पंचतंत्र हितोपदेश इत्यादि विषय प्रति कमलमंत्री छात्र मानकर माने आग्रह सृष्टि करबा चाणक्य नीति श्लोक मध्य से मानक पढ़ेबा धर्मशास्त्र विषय मध्य तांको टिके ज्ञान दबा कालिदास इत्यादि कवि मानक विषय मध्य तांको कौन करबा ना सामान्य ज्ञान दबा ये हला आपनकर कौन कहि परिबे ज्ञानात्मक लक्ष्य। भावात्मक लक्ष्य कौन अच्छी बहुत सर्टकट रे कहि पड़ुची यार ऊपर डिटेल वीडियो आसीबो। भावात्मक लक्ष्य होची छात्र मानक मन रे संस्कृत भाषा प्रति सर्वांगीन विकास पई यत्न करबा ता सहित महाभारत इत्यादि विषय तांको पढ़ेबी देश प्रेम भावना सृष्टि करबा रामादिवत प्रवर्तितव्यम नतु रावणादिवत एभली भावना तांको मन रे भरिबा। तो ये सब हला आपनकर कोन ना भावात्मक कौशल बा भावात्मक लक्ष्य अंतर्भुक्त अटे। सृजनात्मक शक्ति मध्य अभिवृद्धि निमंते मानसिक चिंताधारा रे श्रेष्ठ करबा ताहा मध्य आपनकर सेठी आछि। तो कौशलात्मक रे कोन आपन मुख्य रूप रे उच्चारण भाषा श्रवण ये सब विषय आपनकर कौशल आछि। तो सिंपल छाड़ंतु। तो राइट आंसर एठी हमर ज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। स्पष्ट उच्चारण दक्षता प्रदान स्पष्ट उच्चारण दक्षता प्रदान करबा एटा कोठी आपनकर बा को लक्ष्य रो अंतर्भुक्त अटे। तो राइट आंसर एठी आपनकर कोन ये होची आपनकर कौशल अंतर्भुक्त अटे। गोटे मिनिट हाँ उच्चारणटा आपनकर कोड आछि कौशल आछि भाषण कौशल गोटे अंतर्भुक्त अटे। तो से राइट आंसर आपनकर कोन होची ना कौशलात्मक। ज्ञानात्मक कौन कौन कही तो कौशलात्मक कौन कौन ना स्पष्ट उच्चारण माध्यम निजर मनर भाव को प्रकाश करवा भाषा श्रवण मात्र संगे संगे तार व्यावहारिकता एवं पद संयोजन इत्यादि विषय जानिबा निजे रचना करने किसी कविता इत्यादि रचना करने चेष्टा करवा निजर सृजनात्मक कौशल जो रहा तार विकास पे चेष्टा करवा यह सब आपंकर आसीगला कौटे ना कौशलात्मक। नेक्स्ट अच्छी छात्र से जिज्ञासा स्वतः प्रकाश भवति छात्र जिज्ञासा कौटी स्वतः ने ऑटोमेटिक प्रकाश होची स्वयं व्याख्यान
स्वयं पूर्णम, स्वयं निर्देशनम, स्वयं मूल्यांकनम। कहबे एठी आपन छात्रर जिज्ञासा, पिलाटीर जिज्ञासा कोठी अधिक बढ़ी थाए। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆସୁ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେରଣା, ସ୍ୱୟଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସ୍ୱୟଂ ଶିକ୍ଷଣ ଏସବୁ ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଛାତ୍ରର ଜିଜ୍ଞାସା ସ୍ୱତଃ ରୂପରେ ଅଟୋମେଟିକ କୋଉଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତ କହିବା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ରହୁଛି? ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ତ ଛାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରିତ ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଥମିକ କିମ୍ବା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ତାର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଗଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲରେ ଆସିବ କ୍ଲାସ୍, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ? ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଛାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଗୃହ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ପୁସ୍ତକ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣି ଦେଇଥିବେ ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲିଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଛାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନା କି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ପଢ଼େଇଲା ସେଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରିକରେ ପିଲାଙ୍କ ହିସାବରେ ପଢ଼ାଯାଏ। ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଇଏ କାହା ମାନେ କାହା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିତ, କିନ୍ତୁ ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ ସେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଛାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରିତ। ସେପଟେ ପୁସ୍ତକ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଟିଚର ଆସିଲେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଲା ଗୁରୁକୁଳ ମାନଙ୍କରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ଚାଲେ। ଆଉ ପୁସ୍ତକ କେନ୍ଦ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିପାରିବେ ନା ଶିକ୍ଷକ ଆଧାରିତ ହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଟିଚର ଆସନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିକି ପଳାନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍ତକ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଟିଚର ଆସିଲେ ନିଜ ହିସାବରେ ପଢ଼େଇକି ଗଲେ ସିଏ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଛାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରିତରେ କେବଳ ଟିଚର ଆସିବେ ପାଠର ହେଡ଼ିଙ୍ଗଟା ଲେଖିଦେବେ ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ପଢ଼େଇକି ଯିବେ, ସିଏ ହେଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଛାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରିତ। ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଯେମିତି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ପଢ଼େଇବା। ଛନ୍ଦ ସହ ପ୍ରୟୋଗ ଦୃଶ୍ୟତେ, ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗଟା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ତ ଛନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ। ଗଦ୍ୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦ ଆସିନଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଛନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନା ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ। ପଦ୍ୟରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ହେଇଯିବ, ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଭବତି। ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳେ? ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ, ବ୍ୟାକରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିବ। ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଶୀଳନ ବିଷୟ ଆମକୁ ସେଠି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ତ ନର୍ମାଲି ଏଇଠି କହିପାରିବେ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଧ୍ୟୟନ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣରେ। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକରଣ ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାଷଣ କୌଶଳ ଦୃଶ୍ୟତେ। ଭାଷଣ କୌଶଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି? ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ, ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ, ଲେଖନ ଅଭ୍ୟାସ, ଶିକ୍ଷଣ ବିଧି ଅଥବା ସମ୍ଭାଷଣ ଅଭ୍ୟାସ। ରାଇଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଇଠି ସମ୍ଭାଷଣ ଅଭ୍ୟାସ। ଭାଷଣ କୌଶଳ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସେ ଆମର, ତ ମୂଳ ରୂପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷା କୌଶଳ ରହିଲା ସେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନେ ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ। ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ପଠ ନିଧିର ଗ୍ରହଣ। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଣ ଲେଖନ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ କୌଶଳର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ଭାଷଣ କୌଶଳ। ଏଇ ଭାଷଣ କୌଶଳ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ତିନି ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ପିଲାଙ୍କର ଭାଷଣ କୌଶଳ ବିକାଶ ପାଇଁ। ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିକ୍ଷଣ, ଭାଷଣ ଅଭ୍ୟାସ, ତାପରେ ସେଠି ସମ୍ଭାଷଣ ଅଭ୍ୟାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତା। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଣ କୌଶଳରେ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାଷଣ ଅଭ୍ୟାସ। ଏଇ ସମ୍ଭାଷଣ ମତେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ଦର୍ଭିକ ସଂରଚନା। ଆଉ ଭାଷଣ କୌଶଳ ଉପରେ ଆମର ଅଲରେଡି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଇଏ ରହିଲା ଭାଷଣ କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଭକ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଲା ସେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ଭାଗ ଦ୍ୱୟେନ, ଭାଗ ତ୍ରୟେଣ, ଭାଗ ଚତୁଷ୍ଟୟେନ ଅଥବା ଭାଷ ପଞ୍ଚକେନ। ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଛି? ତ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳରୁ ହିଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ।
ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପରେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଖିକ ଭାଷା କୌଶଳ, ଲିଖିତ ଭାଷା କୌଶଳ। ମୌଖିକ ଭାଷା କୌଶଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା ମୁଖରେ ଚାଲୁଛି ସେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ଭାଷଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୌଖିକ ଭାଷା କୌଶଳ ଦିଟା। ଲେଖନ ଏବଂ ପଠନ ଏଇ ଦିଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲିଖିତ କୌଶଳ। ତ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣ ଦିଟା ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ ଭାଷଣ, ଲିଖିତରେ ଦିଟା ପଠନ ଲେଖନ। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାପଡ଼ ଯାଇଥିବ ମୌଖିକ ଭାଷା କୌଶଳ କ'ଣ, ଲିଖିତ ଭାଷା କୌଶଳ କ'ଣ, ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଭାଷା କୌଶଳ କ'ଣ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ଭାଷା କୌଶଳ କ'ଣ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ ଭାଷା କୌଶଳ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 4। ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଦିଟା, ମାନେ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଦିଟା ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ପଠନ। ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ କୌଶଳ ଦିଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲେଖନ। ସେପରି ମୌଖିକ କୌଶଳ ଦିଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଠନ। ଲିଖିତ କୌଶଳ ଦିଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଠନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲେଖନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀ କେତେଟା ନା ସେ ହେଉଛି ଦିଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣମ୍। ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ସଂରଚନାତ୍ମକ ପଦ, ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ, ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଅଥବା ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଶ୍ରବଣ। ତ କହିଛି ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣ। ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣ ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନା ବିଷୟ ବହିର୍ଭୂତ କିନ୍ତୁ ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ସିଏ ହେଲା ଆପଣ ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣ। ଆଉ ଏ ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯାଉଛି ଏଠି ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ। ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ 5 ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣ, ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣ, ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣ, ତାପରେ ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ 5 ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ, ଏକାଗ୍ର, ଅନୌପଚାରିକ, ବାଧାହୀନ। ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ ଆମର 5 ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ସମାସ୍ୟାମୂଳକ, ନୂତନ ଶବ୍ଦ, ସଂରଚନାତ୍ମକ ପଦ, ବ୍ୟାକରଣଗତ ରୂପ ଏବଂ ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ 5 ଭାଗରେ ଭାଗ ହେଇଛି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାୟାମ୍ ଡକ୍ଟର, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାୟାମ୍ ଡକ୍ଟର, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟାମ୍ କିମ୍। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଡକ୍ଟର ବୋଲିକି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କ'ଣ? ତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଥିବା ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଡକ୍ଟର ଶବ୍ଦଟି, ସଂସ୍କୃତରେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ସେ କ'ଣ ଦୁହିତା। ଦୁହିତାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଡକ୍ଟର ବୋଲି ସେ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତଥାପି ଥରେ ମନେ ପକାଇଦେବା। ଦୁହିତୃ ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତର ମୂଳ ରୂପଟା, ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଦୁହିତା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକବଚନରେ ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା ଦୁହିତା, ଜର୍ମାନୀରେ ତାକୁ ହେଲା ଟର୍ଚର, ଇଂରେଜୀରେ କୁହାଲା ଡକ୍ଟର, ଆଉ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ତାକୁ ହେଲା ଡକ୍ଟର। DATER, DAUGHTER ସି ହେଉଛି ଇଂଲିଶରେ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଦରକାର ଥିଲା, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆମର ହେଇଗଲା। 51 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାୟାମ୍ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାରଭ୍ୟତେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରୁ ପଢ଼ା ହେଉଛି? ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ କେଉଁ ମସିହାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ା ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାରଭ୍ୟତେ, କେଉଁଠାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ପଢ଼ା ହେଉଛି? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର, ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର, ତାପରେ ସ୍ନାତକ ସ୍ତର। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ହଁ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଚାଲୁଛି। ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ 1ରୁ 8 ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NCF ଲାଗୁ ସରି ମାନେ NEP 2020 ଲାଗୁ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 1ରୁ 8 ଯାଏଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଠ ପଢ଼େଇଥିବେ ବା ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଯାଇଥିବେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ପୁରା ଆସୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ। ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ। ପ୍ରାଇମେରୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ, ଯେଉଁଟାକି 1ରୁ 5, 6, 7, 8କୁ କୁହାଯାଉଛି ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ହାଇସ୍କୁଲ। ହାଇସ୍କୁଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର 11th 12th ମାନେ +2 ଯେଉଁଟା ଅଛି। ତ ନର୍ମାଲି ସବୁ ଯାକ ମିଶିଗଲାଣି। ମାନେ
देखिए गले आमको आंसर को जीवा, हमें आंसर ये हूँ आप प्राथमिक विद्यालय मैंने 1 ରୁ 8 को बुझाऊँ और जेहेतु 8 भितर आम संस्कृत पढ़ा हो 6-7 क्लास अच्छी से रईट आंसर ये प्राथमिक स्तर में। ठीक अच्छे। स्नातक अर्थ हूँ कॉलेज लेवल, माध्यमिक स्तर अर्थ हूँ आपंकर 9 ଠୁ 12 जाए, उच्च माध्यमिक सरी 9-10 ये दुटा हूँ माध्यमिक, उच्च माध्यमिक हूँ आप 11-12, स्नातक हूँ आप +3। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा डेस व्याकरण स्मृतम, व्याकरण को कौन बोली कहगला। तो देखो गोटे क्वेश्चन माने केते थर से प्रकार क्वेश्चन पचारानी, से गोटे प्रकार ही क्वेश्चन अच्छी किंतु से बारंबार से क्वेश्चन बारंबार आसुची माने केते इंपोर्टेंट रही क्वेश्चन टा। जो मैंने 16 ରୁ 22 पर्यंत देखिले क्वेश्चन से मैंने निश्चित रूप से अनुभव करुवे। व्याकरण डे स्मृतम, तो व्याकरण मुखम व्याकरण स्मृतम, तो श्लोकटा मन थी तथा कहीदे छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषम अयनम चक्षु निरुक्तम श्रोतम उच्यते शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मा संगति अतिथ्यैव ब्रह्मलोके महीयते। पाणिनीय शिक्षार विषय कहुई। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा रे हाँ 54 नंबर व्याकरण से नामांतरम, व्याकरण आ गोटे ना कौन, व्याकरण आ गोटे ना हूँ शब्दानुशासन, व्याकरण आ गोटे ना हूँ शब्दानुशासन। नेक्स्ट देखा तो एबे आपनकर पळेला कौन ये आपन डायरेक्ट आसीगला इंग्राजी ना गुड़ी को मन रखा निहत रूप दरकार। आरोह प्रणाली एक्चुअली कौन ना इंग्राजी रूपटी कौन अटे। बहुत भल क्वेश्चन टा एक्चुअली इंग्राजी माने रूप गुड़ी गोटे स्पेशल वीडियो नहीं आसबि जोटा कि नुई परीक्षा टाइम आनिबा जहाँकि इम्पोर्टेंट तार रोचे से अनुसार। तो देखो आरोह प्रणाली आपंकर जदि ये राइट आंसर कौन रोचे ताले सी आपंकर कौन होची ना इंड्यूटिव मेथड, ऑप्शन डी इंड्यूटिव मेथड ये होची आपंकर आरोह प्रणाली। डिडक्टिव मेथड ये होची आपंकर अवरोह प्रणाली, लिखि दियंतु अवरोह प्रणाली। प्रोजेक्ट मेथड ये होची आपंकर परियोजना प्रणाली, परियोजना। डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड, डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड होची भाषा संसर्ग प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली होची आपंकर डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को आई थिंक बुझी जाइए समस्ते। ह्यूरिस्टिक प्रणाली, ह्यूरिस्टिक प्रणाली गोटे कौन, तो ह्यूरिस्टिक प्रणाली आपंकर होची सॉरी गोटे मिनट हाँ ये होची आपंकर विज्ञान भित्तिका प्रणाली। पारंपरिक प्रणाली कोटा परीक्षा प्रश्न पचारे पारंपरिक प्रणाली कोटा ना जोटा पारंपरिक आउ इंग्लिश टर्म तार अच्छी ट्रेडिशनल मेथड। परियोजना प्रणाली प्रोजेक्ट मेथड सेपरी भाव में आपंकर कौन कही ना अवरोह प्रणाली ये आपंकर हूँ डिडक्टिव मेथड। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। ह्यूरिस्टिक प्रणाली हूँ आधुनिक विज्ञान भित्तिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 हाँ भंडारकर मते, भंडारकर से मते अनुवाद पद्धति मुख्यतः, भंडारकर मत अनुसार अनुवाद पद्धति केते प्रकार, तो भंडारकर मत अनुसार अनुवाद पद्धति होची 4 प्रकार। माने से 4 भाग भाग करथिले। फास्ट आपनकर कोन व्याकरण आधारित पाठ, तापर अभ्यास, तापर आपनकर आसीगला कोन ना संस्कृत रो मातृभाषा और मातृभाषा रो संस्कृत। एपरि भाव में कौन करथिले सी ना यही जो अनुवाद पद्धति को सी कौन करथिले ना 4 भाग रे भाग करथिले। ग्रामर बेस्ड टीचिंग, प्रैक्टिस, ट्रांसलेशन टू संस्कृत टू मदर टंग, ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग टू संस्कृत। यही भली आपन जदि पिला को संस्कृत पढ़ाइबे ताले निश्चित रूप से पिला कौन करें ना ट्रांसलेशन पिला शिखिपारे। मजार विषय कि पिला एमती आप पढ़े बेले पिला अल्प दिन में आप पाठ सरबन तो वर्ष आरंभ जब योजना करेंगे हम ना सरनी। नेक्स्ट देखा प्रत्यक्ष पद्धति परिमार्जित शिक्षादान क्षेत्र गृहीता सोपाना। प्रत्यक्ष पद्धति रे आपनकर प्रत्यक्ष पद्धतिर परिमार्जित क्षेत्र में ग्रहण कराई सोपान संख्या केते 3, 4, 6, 7। प्रत्यक्ष पद्धतिर परिमार्जित शिक्षादान क्षेत्र में केतोटी सोपान ग्रहण कराई 3, 4, 6, 7। तो ये राइट आंसर हूँ 3टा सोपान। ठीक अच्छे गोटे मिनट हाँ ये आपंकर कौड़ गला 3 फास्ट अच्छी 3टी सोपान कौन कौन सी आपंकर उपक्रम, उपस्थापना, प्रयोग। ठीक अच्छे उपक्रम, उपस्थापना, प्रयोग। तो पूर्वर 5टा थिला कौन कौन 5टा प्रस्तुति, उपस्थापना, तुलना, आत्मीकरण, प्रयोग। एबे सी केतरा अछि 3टा अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
संस्कृत भाषा पद्यवाक्य गृहीत संस्कृत भाषा पद्य क्यों जिनटा ग्रहण कराऊँच तो राइट आंसर आपंकर ये परोक्ष पद्धति कहीं प्रत्यक्ष पद्धति गद्य आरोह अवरोह पद्धति आपंकर व्याकरण में राइट आंसर ये आपंकर परोक्ष। तो सूत्रात विस्तृत ज्ञानम भवति सूत्र विस्तृत ज्ञान आपको क्योंठि मिलता है कौन से गोटे सूत्र आपको विस्तृत ज्ञान क्यों शिक्षण पद्धति मिलता है सी हूँ आपंकर अवरोह पद्धति फास्ट आपको सूत्र पढ़ाब सूत्र पढ़ाला आप कौन करेंगे ना उदाहरण आड़ को जी तो सूत्र विस्तृत ज्ञान आपको कौ पद्धति मिलला सी हूँ आपंकर अवरोह पद्धति विस्तृत ज्ञान सूत्र विस्तृत ज्ञान आमको मिलता है। तो सूत्र विषय में द्विधाड़ी कहुई द्विधाड़ी कहीदे सूत्र विषय कौन कहुई सूत्र क्या कहुटा परीक्षा डेस्क पिला पाखे पचार दे थाए तो टिके मन रखी था अल्प अक्षरम माने अल्प अक्षर से पूरापूरी वर्णित होती सब विषय तापर अल्प अक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तंभो अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदु तो ये आपंकर राइट आंसर होती अवरोह पद्धति आपंकर यही जिनस रही थाए। अन्वय पद्धति दी भाग भाग होती गोटे हूँ दंडान्वय और हूँ खंडान्वय परोक्ष पद्धति आपंकर पद्य शिक्षण प्रत्यक्ष पद्धति गद्य शिक्षण रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पदच्छेद क्रियते पदच्छेद आपंकर कौन करा जाए पदच्छेद व्याख्यान क्रियते व्याख्यानम षड्विधम श्रुतम पदच्छेद पदार्थ उक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपार्थ समाधानम व्याख्यानम षड्विधम स्मृतम पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपार्थम समाधानम व्याख्यानम षड्विधम स्मृतम तो पदच्छेद आपंकर व्याख्यान करा जाए श्लोक जो व्याख्यान करार अच्छे से समय फास्ट पदच्छेद अर्थ हो गोटे पद को अलग अलग रखा अन्वय पद्धति विशेषतः अन्वय पद्धति मुख्यतः केते भाग भाग होती तो अन्वय पद्धति आपंकर दी भाग भाग है सी कौन कौन ना सी हूँ दंडान्वय आउट हूँ खंडान्वय दंडान्वय पद्धति कौन कौन ना सॉरी दंडान्वय पद्धति गोटे श्लोकटी पूरा गद्याकार लिखिया सी हूँ दंडान्वय खंडान्वय आपंकर कौन ना प्रश्नोत्तर आकार आसला तो अन्वय पद्धति उपर मत गोटे श्लोक अच्छी विशेषण पुरस्कृत्यम विशेषम तदनंतरम कर्तृकर्म क्रियायुक्तम एतद् अन्वय लक्षणम अन्वय लक्षण कही विशेषण पुरस्कृत्यम विशेषम तदनंतरम कर्तृकर्म क्रियायुक्तम एतद् अन्वय लक्षणम। चलो नेक्स्ट देखिए उदाहरण माध्यम संज्ञा निरूपण उदाहरण माध्यम संज्ञा निरूपण करवा उदाहरण माध्यम संज्ञा निरूपण करिए यहाँ आपंकर कौ पद्धति तो ये आपंकर हूँ आरोह पद्धति हूँ आपंकर उदाहरण माध्यम संज्ञा निरूपण करवा ये आउरी गोटे जिनस कहुई कौन ना गोटे गोटे जल माने उदाहरण माध्यम जेहेतु ये सूत्र आसुच्चे आविष्कार पद्धति कहुई कौन कहगला को आविष्कार पद्धति आरोह पद्धति गोटे ना आविष्कार पद्धति यार किसी गुण दोष देखी दिंतु ऑलरेडी आरोह पद्धति विषय पढ़ी सारी तथापि टिके मन रखिदा दरकार यही प्रणाली कौन हो गुण गुड़िक यही प्रणाली आपंकर आनंददायक आकर्षणीय हो विषयटा स्थायी एवं बोधगम्य हो आपंकर शिक्षादानकारी फलप्रद हो पिला भाषा ज्ञान शब्द ज्ञान व्यवहारगत कौशल शब्द नैपुण्य शिखिले ये पद्धति आपंकर कौन गोटे मंद विज्ञान सम्मत अटे। दोष कौन कौन समस्त जेहेतु योग्य हो मेधावी छात्र उपयुक्त नुहे समय सापेक्ष अटे सेपरी भाव में आपंकर शिक्षक कौन उत्तम शिक्षक जब ना पढ़ाईटा कष्टकर बोध ज्ञान गृह कार्य आपको टाइम मिलूनी तो ये सब हूँ यार दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन उद्बोधन विधि प्रयुज्यते उद्बोधन विधि भर कौटा प्रयोग कर तो उद्बोधन अर्थ हो गद्य पद्य शिक्षण पाठ आसीगला उद्बोधन विधि आपंकर कौन कौन अच्छी ना अभिनय द्वारा चित्र माध्यम प्रतिकृति माध्यम क्रियाकलाप माध्यम आप पिला उद्बोधन देकी विषय को बुझे पारे। प्रवचन कौन ना प्रवचन विधि माने काठिन्य निवारण तीन टा उपाय अच्छी उद्बोधन प्रबोधन प्रवचन व्युत्पत्ति प्रवचन रे अनुवाद ट्रांसलेशन अभिधानिक व्यवहार हम परिभाषा लिखा हम टीका लिखा हम व्युत्पत्ति कौन कौन अच्छी ना प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग संबंध तिगंत संधि समास विषय अच्छी तुलना विधि अच्छी पर्याप्त ज्ञान पर्यायवाची शब्द मिलूँ विलोम शब्द मिलूँ यह सब जिन आपको कौट मिलना ये सब आप व्युत्पत्ति मिलला।
ତ ଛାଡ଼ ଏଠି ଉଦ୍ବୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଉଦ୍ବୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନୟ, ଉଦ୍ବୋଧନ ବିଧିର ଗୋଟେ ଅଂଶ କିଏ ନା ସେ ହେଉଛି ଅଭିନୟ ପଦ୍ଧତି। ଉଦାହରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଆସୁଛି? ହଁ, ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କୋଉଠି ନା ସିଏ ହେଲା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିରେ। ପରିଭାଷା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି କୁହାଯିବ? ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯିବ ପ୍ରବଚନରେ। ତୁଳନା କୋଉଠି କରାଯିବ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ହବ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିରେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରବଚନ ବିଧି ପ୍ରୟୁଜ୍ୟତେ। ପ୍ରବଚନ ବିଧିରେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ପ୍ରତିକୃତି ମାଧ୍ୟମେନ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗେଣ ପରିଭାଷୟା ଅଥବା ବିଲୋମ ଶବ୍ଦ। ତ ପ୍ରତିକୃତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଅଭିନୟ ବା ମାନେ ଉଦାହରଣର, ଉଦ୍ବୋଧନ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଉଦ୍ବୋଧନ ବିଧିରେ ଆପଣ ଆସିଲା ପ୍ରତିକୃତି। ପ୍ରତିକୃତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଡେଲ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ବିଲୋମ ଶବ୍ଦ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିରେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ବିଧିରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିଭାଷା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶ୍ୟତେ। ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅଭିନୟ, ଅନୁବାଦ, କ୍ରିୟାପଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଥବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ। ତ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସିଯାଉଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଗଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ। ଅଭିନୟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ବିଧି, ଅନୁବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ପ୍ରବଚନ ବିଧି, କ୍ରିୟାପଦ ଦର୍ଶନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ବିଧି। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣଟା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ନା ସେ ହେଉଛି ଆମକୁ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିରେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆଦର୍ଶ ପାଠେ ସସ୍ୱର ପାଠ କ୍ରିୟତେ। ଆଦର୍ଶ ପାଠରେ ସସ୍ୱର ପାଠ କିଏ କରେ? ଆଦର୍ଶ ପାଠେ ସସ୍ୱର ପାଠ କ୍ରିୟତେ। ଆଦର୍ଶ ପାଠରେ ସସ୍ୱର ପାଠଟା କୋଉଠି ହେଉଛି? କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆମର ବାଚନ ତିନି ପ୍ରକାର ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଦର୍ଶ ବାଚନ ଶିକ୍ଷକ, ଅନୁବାଚନ ଛାତ୍ର। ଏହି ଦୁଇଟା ଯାକ ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟରେ 3 ନମ୍ବର ବାଚନ ରହିଲା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମୌନ ବାଚନ, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସସ୍ୱର ପାଠଟା କୋଉଠି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନା ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ ଅନୁବାଚନ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥାଏ କିମ୍ବା ମୌନ ବାଚନ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଆସୁଛି ଆଦର୍ଶ ସସ୍ୱର ପାଠ ନା ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ପଦ୍ୟରେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଉପକ୍ରମ। ହଁ, ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଉପକ୍ରମ। ଉପକ୍ରମର ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଉପକ୍ରମ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ଏହାର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଅଛି? ଉପକ୍ରମକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପକ୍ରମର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ପ୍ରସ୍ତାବନା। ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡିଭିଜନ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା ଆଇଡ଼ିଆଲ ରିଡ଼ିଂ ଅଥବା ଆକ୍ଟିଭିଟି। କହିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି? ଉପକ୍ରମ ଶବ୍ଦଟିରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡିଭିଜନ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଷୟକୁ ବିଭାଗ କରିବା। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲା କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡିଭିଜନ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବା ସେମାନେ ଉପକ୍ରମ। ଆଇଡ଼ିଆଲ ରିଡ଼ିଂ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିବା। ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅର୍ଥ ନିଜେ କାମ କରିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ସେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପକ୍ରମ। ବାକି ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଦେଲେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡିଭିଜନ, ବିଷୟ ବିଭାଗ, ଆଇଡ଼ିଆଲ ରିଡ଼ିଂ, ଆଦର୍ଶ ବାଚନ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ହେଉଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ଏଠି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ଆଉ ଛାଡ଼, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ଲୋସରୀ। ୟାର କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମଟି? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ପରିଭାଷା। ସାରାଂଶ ହେଉଛି ସମରି, ସଂଶୋଧନ କରେକ୍ସନ୍, ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କ'ଣ ଶବ୍ଦଟା ଥିଲା? ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶବ୍ଦଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଗ୍ଲୋସରୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିଭାଷା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେବା ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସାଧନମ୍। ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ହୋଇଥାଏ? ତ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନଟା ଆପଣଙ୍କର ସାଧନ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତାବନା କୌଶଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ବିଷୟଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କେତେଦୂର ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କର କେତେଦୂର ମନେ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଚେକ୍ କରାଯାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ମାନେ ପାଖାପାଖି 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ପୁରୁଣା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ ଆରାମସେ ସଂସ୍କୃତର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ। ଆଜି ହିଁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ରହୁଛି ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଭାରତମ୍ ବନ୍ଦେ ସଂସ୍କୃତମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।